Haya ndugu wapendwa wenzangu, tunaojua vipande vya Biblia. Ninaweza kusoma Biblia zamani kwamba ninasoma. Biblia ni manual ya maisha yetu ya kila siku. Na tenga tu 10 minutes kila siku. Anza kusoma Biblia, ni maamuzi binafsi ambayo ukiamua kuyafanya. Lakini kwa nini unapaswa kusoma Biblia? Biblia ni chakula cha kiroho. Imenisaidia sana, imenisaidia kumtengeneza mtoto wangu. Saizi tunasoma wote pamoja, amesoma Mwanzo. Nimekuja kugundua kwamba unaweza kusoma Biblia kama unavyosoma storybook. Yes, kama storybook. Kujua neno la Mungu ili tuweze kumdai Mungu ahadi zetu. Mungu ametuahidi tuolewe, Mungu ametuahidi uzao, na roho zetu zinabidi zijazwe kwa chakula cha kiroho. Kila la heri mpendwa. Justin, tusemezane. Haya ndugu wapendwa wenzangu, tunaojua vipande vya Biblia. Nataka niwe mwanamke wa kifungu hichi cha Biblia. Nataka mwanaume anipende kwenye kifungu hichi cha Biblia. Lakini unajua kwamba tunapaswa kupata muda wa kusoma Biblia? Tunapaswa kupata muda wa kusoma Biblia. Binafsi sikuwa ninaweza kusoma Biblia zamani kwamba ninasoma. Kuna video moja nilirekodi na hisi mwaka juzi, nikakiri kabisa kwamba Biblia sijasoma, na nilikuwa nikasema nitatengeneza utaratibu wa kusoma, na then nimejifunza kusoma. Maana ya kusema hivyo ni nini? Kwamba ukiamua kuanza kusoma Biblia, utajua kwamba Biblia ni manual ya maisha yetu ya kila siku, na pia utajua kwamba kuna ahadi nyingi sana Mwenyezi Mungu ametuahidi kwenye Biblia. Waswahili wanasema ahadi ni deni. Sasa tutadaije deni letu kwa Mwenyezi Mungu kama hatujui ahadi zetu? Watu wengi tunasema kwamba wachungaji wanatudanganya, watumishi wa Mungu wanatudanganya, Biblia haisemi hivyo, tafsiri haiko hivyo. Kwa sababu gani? Muda mwingine tunatapatapa ni kwa sababu hatujapata muda wa kusoma Biblia. So imagine kama ungekuwa unasoma Biblia yako mwenyewe. Imagine vitu vyote unavyokuwa unavijua kuhusu Biblia yako. Unajua mchungaji akikwambia kuhusu Musa, sijui fimbo ya Musa, sijui kuhusu nini, unajua na unaelewa. Kwa sababu Biblia kila mtu anapata uelewa wake. Kwa nini? Kwa sababu path za maisha yetu ziko tofauti, na Mungu hunena na watu kwa njia tofauti, na tafsiri zinaweza zikawa tofauti kupitia na vitu unavyovisoma kwenye Biblia. So ndugu mpendwa mwenzangu, ambaye labda unatamani sana kusoma Biblia na hujui ufanyeje. Namba moja, tenga tu 10 minutes kila siku. Mimi binafsi nilianza Mwanzo 1, yani Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, then nikaanza kutengeneza from time to time ninasoma. Sasa hizi nimesoma vitabu vingi sana, nimesoma vitabu vingi, nimesoma Hosea, nimesoma Habakuki, nimesoma mchanganyiko wa vitabu within the process. Kuna vitabu vifupi, kwa hiyo unavisoma story inaisha. Kama Ruth ni kitabu kifupi, unasoma stories inaisha, lakini unaweza kuanza kwa 10 minutes kila siku, then 15 minutes kila siku, then 20 minutes, then unaendelea kusoma, and you make the process kila siku progress zinaendelea kila siku. Kwa ndugu mpendwa mwenzangu, unayetamani sana kusoma Biblia lakini unahisi kwamba ni kitu kigumu, achana na mambo ya kuquote na kuonyesha kwamba you have to share to the world kwamba ninasoma Biblia. Binafsi nimeshare to the world kwamba ninafanya hivyo kwa sababu kwanza nimeanza kusema sisomi Biblia, nikasema nitatengeneza utaratibu na mtoto wangu. Pili, nikaja nikasema nitakuwa nafanya Bible study. Tatu, ninakuja kuelezea namna gani unaweza kusoma Biblia. Kusoma Biblia ni maamuzi binafsi ambayo ukiamua kuyafanya. Lakini kwa nini unapaswa kusoma Biblia? Biblia ni chakula cha kiroho. Ili uweze kushiba kiroho, inabidi ujue neno la Mungu linasemaje. Inabidi ujue neno la Mungu linataka nini. Kwa hiyo tuhakikishe tunapata wasaa wa kushibisha nafsi zetu kiroho kwa neno la Mungu. Na haupaswi kufanya ufanye mipango mikubwa ambayo unashindwa. Sema tu every day 10 minutes nitasoma Biblia, hata mistari 5 kwa siku. Kwa mistari 5 tu, just start. Anza tu Mwanzo 1 mpaka 5, dakika 10, siku imeisha. Kesho tena hivyo hivyo. Just set routine. Kama unafanya routine yako ya kuamka, unafanya routine yako ya beauty na nini, vyote hivyo, make a routine. Itakusaidia sana. Imenisaidia sana, imenisaidia kumtengeneza mtoto wangu. Saizi tunasoma wote pamoja, amesoma Mwanzo yote. Kila siku kwa kusoma kidogo kidogo na kujadili, kila siku kwa kusoma kidogo kidogo na kujadili. So ndugu mpendwa,
kama uko kama mimi, ambaye nilikuwa ninaona Biblia it's very hard to read, ni ambaye nilikuwa naona kwamba Biblia ni lazima nikaisome tu kanisani, ambaye nilikuwa naona Biblia siwezi kuibeba like to read, yani just randomly. Lakini muda unavyozidi kwenda, nimekuja kugundua kwamba unaweza kusoma Biblia kama unavyosoma storybook. Yes, kama storybook. Kama unaweza kudedicate muda wako na kujipa muda wa kusoma. So fanya maamuzi ya kusoma Biblia, mpendwa wenzangu, ili tuweze kujua neno la Mungu, ili tuweze kumdai Mungu ahadi zetu. Mungu ametuahidi tuolewe, Mungu ametuahidi uzao, Mungu ametuahidi utajiri, Mungu ametuahidi urithi wa uzazi kwa vizazi na vizazi. Mungu ametoa ahadi kwenye Biblia. Sasa tutamdai vipi hizo ahadi kama hatuzijui? So soma Biblia ili ujue ahadi zako kwa Mwenyezi Mungu, ili uweze kumdai Mwenyezi Mungu. Jamani, tusomeni Biblia tukamdai Mungu. Tunafika tunamwambia Mungu uliahidi hiki na hiki na hiki. Imagine unamdai Mungu. How grateful will be kwamba unamdai Mwenyezi Mungu kwenye sala zako. Biblia itakusababisha uweze kubadilisha hata namna ya kusali, kwa sababu utakuwa unajua mamlaka yako ambayo Mungu amekupa. Jamani, tusomeni Biblia kwa sababu ni chakula cha kiroho, na roho zetu zinabidi zijazwe kwa chakula cha kiroho. Kila la heri mpendwa. Shosti, tusemezane.